अमेरिका को भी पैगाम दिया, यूरोप को भी पैगाम दिया, इस्राइल को भी पैगाम दिया और बेहिस मुसलमान हुक्मरानों को भी पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, कदम कदम पर उनके साथ है। हमारा खून उनका खून है, हमारी इज्जत उनकी इज्जत है और आज हम उनकी आज़ादी की जंग में उनके साथ बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी इजाजत से मैं फिलिस्तीनी कौम और हमास की क़यादत को खिताब करना चाहूँगा और अरबी ज़बान में करना चाहूँगा। आपकी मुझे कुछ लम्हों के लिए इसकी इजाज़त चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहल करीम व जमीआ क़ादत हरकत हमास والشعب الفلسطيني الأبيد الشجاع الصامد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقف اليوم بقلوب مؤمنة وضمائر متأثرة إلى جانب صمودكم وثباتكم الذي لا يضاهى. نحن نعلم جيدا أنكم تواجهون تحديات جساما ومأساة غير قابلة للتصور، لكن رغم كل ذلك فإنكم تواصلون النضال من أجل العدالة والحرية بكل شجاعة وإصرار. إنكم تكافحون منذ عقود ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي سلب أرضكم ووطنكم وحقوقكم المشروعة. تحملتم الكثير من المعاناة والظلم ولكنكم لم تستسلموا أبدا. إننا نقدر بشدة صمودكم وعزيمتكم ونشد عضدكم في مواصلة كفاحكم حتى تحقيق النصر. إننا نؤكد لكم أنكم لستم وحدكم في هذا الصراع، وجمعية علماء الإسلام بباكستان والشعب الباكستاني يدعمونكم